So, yun guys. Ito na yung match 1 natin. Ethan versus Alvin. Let's go. Ayan. Race 13 lang tayo guys. Wala na. So, mainit guys. Magandang laban to. Ayan, takbakan na guys. Takbakan na guys. So, dehado parehas guys. Magandang laban, magandang. Ayun, patay na Ethan. 1-0 guys. Favor of Ethan. Ayan, 1-0. Magandang laban to. Ayan, panalo na naman si Ethan guys. Oh, grabe, headshot. 3-0 guys, 3-0. Nanginit yung laban guys, grabe. Dikit guys, dikit. Dikit pa yan kasi guys, mahalo sa Alvin guys. 3-1 na guys, 3-1. So, dikit ang laban. Alvin Ethan, kita niya naman yung scoreboard no. Let's go. Ito naman tayo. So, yan. Ito nyo naman. Pag sila ng baril guys. Grabe, panalo si Ethan guys. Panalo. So, 4-1 guys. 4-1 ang score natin. Grabe, panalo si Alvin guys, panalo. Magandang laban guys, 4-2 score. 4-2 ang score natin guys. Ayan, nakikita nyo naman ah. Grabe, 3-4 guys. Likit na laban guys, magandang laban to guys. 4-3 guys, pumahabol si Alvin guys. Grabe guys, ayan na. Mga minutes na sila karayas. Magandang laban to. Grabe si Alvin. All 4 na guys, all 4. Nakakapon si Alvin. Grabe kanina. Ano yun, 3-1 tapos naging 4-4 na ngayon. All na guys, all na. Magandang laban to guys. Patay. Ako na naman. Grabe si Alvin. 5-4 na guys. Namang si Alvin guys. Okay, nalo si Ethan guys doon. Support na yun. All 5 na guys, all 5. Magandang laban to guys, dikit. Parehas magaling. Madikit na laban to. Guys. Hey, grabe si Alvin. 6-5 na guys. Lamang na si Alvin. May sniper guys. Grabe yan. Gandang laban to guys. So, race to 13 tayo. Lamang na si Alvin. Nang isa. 6-5 po score natin guys. Ayan. May sniper na guys. Hindi sila magkakitaan guys. Okay, nagkakita na. Nanalo si Ethan guys. Nanalo. So, all 6 tayo, all 6. Magandang laban guys, ang ganda. Gagi. Dikit guys. All 6 guys, mainit. Parehas gusto magka-certificate guys. So, ayan. Ethan versus Alvin tayo ah. Okay, hindi pa rin sila nakakakitaan. Naghahanapan ba sila? Ayun. Ito na. Ayun. Nadali mo. Nauluhan guys. Yayari.
7-6 na guys, 7-6. So, dikit yung laban guys. Napakagandang laban nito. Etan versus Alvin guys. Ito yung match 1 natin na may match 2 tayo mamaya. Malalaman nyo yan. Susunod natin mga videos yan. Sunod to yun guys. Sunod. Okay. Uy! Ito naman. Uy, grabe naman. All 7 guys, all 7. Ganda naman nun! Ganda guys. Gandang laban to guys. All 7 na guys. Napakadikit. Ito po. Kahit ako guys, nagsasalita ako, nanganginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung sino manalala guys. Parehas magaling guys. Ayan. Nakita na. Sala. Ayun na, may pa. Grabe yun. 8-7 na guys, 8-7 na. Lawang na si Alvin guys. Ayan. Ganda na laban guys. Seryoso. Matikit yung laban guys, matikit. Ayun na, grabe, all 8 guys. Oh my god. Naghahabulan sila guys, naghahabulan. All 8 na. Malapit na po tayo matapos sa 13. 113 lang to guys. Tapos ano lang, do or die na agad to. Yan, do or die. Kung sino manalo, panalo. Pasok sa next round guys. Pasok sa semi guys. Ito, quarter final. So yan, Etan versus Alvin tayo. Uy, grabe naman yung si Etan. 9-8 na guys. Namang si Etan guys, na isa. So race to 13 lang to guys Pagka nag-13 tapos na guys yung game. Okay, nagkakasilipan pa guys. Magkakitaan. Ay, grabe naman yun. 10-8 na guys, 10-8. Last 3 na lang si Etan guys. Madikit na laban to guys. Grabe. Isa sa maganda to. Unang round pa lang guys. Unang round pa lang. Grabe na yun. Pinapakita ng okay yan. Grabe. Medyo tahimik. Maganda ang laban guys. Ayun na. Nagpakita na. Busan lang ng bala guys. Ayun lang. Nasugod na guys. 11-8 na guys. 11-8. Last 2 na lang si Etan guys. So, di pa tapos yan guys. Possible makabal pa din si Alvin. Di natin alam. Kasi kanina, kita nyo naman diba? 3-1 naging all 4 pa. Grabe yun. Grabing comeback ba? Ito na pala si Alvin. Guys. Ito na pala guys. Ito na. Back na ka na! Grabe si Alvin guys! Grabe! 11-9 guys! 11-9. Malapit na tayo matapos guys. Pero ang lupit ng laban na to. Grabe. Ang dikit guys. Napakaganda. So ayan. Natin na lang kung ano ang last round. Ayun na. Last one na si Etan guys. Nanalo si Etan doon sa round na yun. 12-9 na guys. 12-9. Last one si Etan. Okay. Si Alvin 9. Okay. Ganda ng laban guys. Grabe. Oh my god, di ba naman guys? Ay grabe yun. Inabakan na guys. Hindi na headshot. Naman si Alvin doon. Okay, 12-10 tayo guys. May pag-asa pa to guys. Mainit guys. Hindi kayo mananalo dito. Grabe yung score. Magkakaalaman tayo mamaya guys. Parehas mainit guys. Ayun na guys. Nanalo na si Etan guys. 13-10 yung score natin. So, good game. GG's guys. Yan yung match 1 natin. Next round tayo. Let's go.